YouTube channel. I hope you all are doing good. आणि कशे हाय कितें करताय आजचे बेडाचे and अजून च्या पिलना. So finally the day has arrived where mama शेवयो कोता. Okay, so चाव आणि शेवयो आज दुधा चाव आणि शेवयो चोडू दूध अशें. Okay, so एडसान मातशें ब्लॉग घालपो वयर सकयल जालें कित्याक कितें म्हूण सांगू सांगपाक गेल्यार भरपूर आहा सांगपाचें पण चल आसूं तें आनी नाका तें आनी एक दीस सांगया. मनीस केश कोण केदो चेंज जाय तो सांगो जायना न्हू. एनीवेज आमगे शेवयो दिसतरी ही टॉपीक नाका. स्वाद वयतलो शेवयो आसो. ओके, सो वी लीव दॅट वॉट हॅपन वाय हांवें एडसान एक दीस व्लॉग येयला एक दीस व्लॉग येयला परत येयला ना आनी जायत जाल्यार स्टील आय मॅनेज टू अपलोड अ व्लॉग. आनी आज म्हणटा फायनली डे ऑफ शेवयो. सो लेट्स गो अँड सी हाव शी मेक शेवयो. मामान पास दॅट इज रेझिन्स मागीर कॅज्यू नट्स बदाम हाफ केलाय तेन शुगर शेवयो सॉल्ट आनी इलायची आनी हांव तूप म्हणपा आसलें सो मामान तूप घायलें इतलें. हय कोण गाड घेवन येयलें सो and my cashew nuts फिर डाली थोड़ा सा cashew nuts. Okay, and then and last ते पास कातोरपा नाकाय म्हाका लायक ना सो ते पास अशें करून फूल लायक सो ते भाशेन मातशें दवरपाचें आनी मागीर शेवयो घालपाची. तें दिसता तुमकां शेवयो तें हे आसो एक्चुली एश करून करपा नाका गो तेका म्हण हांव कोता अशें करून करूं ना खंय गायज पूण ती कोता. देन आनी इल्लें तूप ही सगळी तेगे स्टायल गायज. प्लेटिंग घालते now why how long you have to do this नाले पुरो काडपाचें घायला दोन टेट्रा पॅक न्हू स्मॉल अरे मातशें पातळेश बरें दिसता ते दाट लायक ना ते पातळ लायक सो हे आमगे स्टायल पूण तुमगे स्टायल कशें करताय ते सांगाय. sugar salt sugar दोन घायल तेणे ऑलमोस्ट स्पून ना हे हांव अशें करून चड घाता अशें गोड जाय इवन गोड पासून आमी करताय आनी इल्लेशें इल्लें मीठ एक डबल हिंदी बबल थोडा हरकट टायप असो येवपाचो मागीर रोस्ट केला ते भितर घालपाचें एड करपाचें आनी इल्ली इलायची घाल तेणें आनी बेस्ट ऑफ फ्लेवर आनी हें घालें आनी शेवयो स्टर्ड वास येयलो न्ही एशें कोन्न बी करपाक हें मेन अशें पूण हांव आमकां जाय इल्लेशेंच वनिला एसेन्स घालताय एक ड्रॉप दोन ड्रॉप एक ड्रॉप वनिला एसेन्स बरो येता फ्लेवर.
सो गायज फायनली शेवयो रेडी. ओके, ते चडू दाट जाला लास्टाक. दाट करपाना पण दाट जालें तें. डिश नायस. आनी दुदा च्या पिता आतां आमी. दुदा च्या म्हाका असा ग्लासान हितू पिवपा लायक ना. म्हाका ती आमगे नॉर्मल ती कितू एल्युमिनियम ती स्टील कप जायना म्हाका अशें कोन्न हांव दुसऱ्यांक येयला दिसता. सो गायज काल चोयन आसतना शेवयो केल्याय ते मामा हें कोत्ताली कितें म्हणटाय ती आमगे भाशेची. ओके, एंड तुमी केशें कोत्ताय ती सांगाय. आनी मागीर म्हाका अशें करून होच जाणा पातळ दाट लायक ती पातळ करून ती एक दाट जाली ती च्या हें कोत्ता म्हळ्यार. एंड पूण दाट होच जाणा दाट लायक मामा सांगता ती तशी आसताय म्हूण. बट आय थिंक सो मातशें लायट आसल्यार इट्स गूड. ओके, आनी आज मातशें वोत आहा अशें बरें दिसता. नायस अशें दाखयता. काय बरो स्काय क्लियर आहा अशी सद्या तरी हेजेर दिसना तें. पेर मोटाचे हेचे इतली ती व्हडली पेरांतली हाडलो ती एकूल ते एक हायटीन ते अशें करून लायक न्हिदा बी हावपा भरपूर लायटी लागून अशें करून केलें. होच जाणा कितें न्हिदोन उठोन इतली भूक लागना मगे मामा भरपूर भूक लागता आनी हायत आसता एकूल तें लास्टाक वेजिटेबल्स हायटी आंबे अजून हाती आतां कितें कोरया. मामा ते किचनाके साफ केला ते अरेंज करूं जाय. हें शाळा म्हाका भिलें. किचन आजून ते मामान सेटअप केलें न्हू. सो आय थॉट ऑफ गेटिंग दीस ओवर हियर एंड कटिंग हियर ओनली. ओके, मुगे कटिंग स्किल्स आर वेरी बॅड. डोंट जज मी. ओके ओके. सो हिंगा हाडलें समजा किचन म्हाका मुगलो केंस अशें करून आसलो हांव केंसा उसळ्ळें गडगड. ओके, विल स्टार्ट. केन्ना कितें आख्खें हालपा लागलें घडे करून. ओके, सो या ऑलरेडी मिरसांगे पिठान सॉल्ट हाडलें तें म्हाका सगळो वचपा नाका. सकयल बी उडयता. ओके, let's put this all in this. आनी हाडपा जाय आसलें म्हाका चड तीख नाका तेका लागून हांव तें चड करना. जाय जाल्यार वोसों पडटलें अशें म्हाका सकयल. मिरसांगे पीठ घायलां इल्लें सॉल्ट घायलां एंड या केलें अशें पुरो. तें चड तिकें मागीर हें जाता नाक जाता. ऑल्सो हांवें ओत दवरलां पेर हाकें घायलो ना कित्याक मामा प्लेन खावपा लायक. ओके, सो एकवली तें सो तें दवरलें. आतां रूप आहा म्हाका धुवपाचो. चोया गायस क्लियर केलां आनी आतां हांव चिंत्तालें फ्रोझन बॉटलां सांग कोल्ड कॉफी केल्यार बरी काय म्हूण. मागीर आसती म्हळ्यार चाव कोत्तालें मागीर काळी कोत्ता. दुदा नाका तें चड आय डोंट नो. पयलीं म्हाका दुदा चाव पिना न्हू म्हणटकीर दिसू वियर्ड जाता एटलिस्ट मॉर्निंग. पूण मागीर इवनींग एडजस्टेबल. पूण लॉट ऑफ दूद ऑल्सो बनी अशें. ओके, सो काळी चाव कोत्तालें. मामा आयलो म्हणटरी कोत्ता. ती ट्रेनिंगाक गेलो आहा ती 2 दीस ट्रेनिंग आहाय सो आख्खो दीस ना ती. ओके, सो आमगे अशें करून जाता. हांव मागीर कितें जाता हांव घाराको अशें मामा इस्कला वयता सोनी कामां वयताय. सो जेन्ना ट्रेनिंग आसता हांव एकलें आसता घरा कडेन. मामा येतली आख्खो दीस आसना अशें करून
हांव म्हुट्टू लायक यू नो लायक हांव मुगे भाव आम सोव एकमुखाची खूब पयलीं सान कित्याक वी बीन हे लायक आमचे तशें कोण लायक यू नो इफ कितें जावं आतां मुगे बापाचो कामास येयलो कितें हांव तेका इरिटेट करूं वयता लायक यू नो एशें कोन्न मिस्टेक नाजाल्यार एशें कोन्न वियर्ड दिसता ओत जाणा लायक ओत घरां कितें कोण कितेंय करूं एशें कोन्न जाता न्हू पूण आमगे लायक कामा टायमा लागोन वच सकयल भरपूर जाता आनी मामा ट्रेनींग आसा सा बेजार येता म्हाका सो मामा येयलो कोंट्री च्या कोता आनी ती थंड जाता न्हू ते कितल्यांक काबार देव जाणा ते म्हळ्यार बारीक न्हीद मारता आनी उठोन च्या कोता सो हिंगा आसा विडियो एंड कोता हे दिसान मातशें खूब वयर सकयल जाना जायते धोका येयल्याय आनी लायक अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जालें सो ऑब्वियसली वेन योर हार्ट इज क्लीन ना एंड तूं प्युअर इंटेंशनान एक मनशा बरो कोता आनी कांय चिंतना लायक यू नो बाबा लायक फॉर अ रिजन लायक यू नो बाबा कोणाकू हेल्प केलें बरें केलें इन रिटर्न कितें जाय एक जाप एक हार्तिका एक बारीक लायक रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टंट न्हू सो हांव मातशें चड एशें कोन्न मोगाय अशें पूण राग आसा रागाचें तें हांव सांगता हितू बी सारकें जस्ट बिकॉज हांव युट्यूबाचेर म्हूण हांव बरें म्हूण दाखोवपा शकना न्हू म्हाका अशें कोन्न इनजस्टीस हांव डायरेक्ट सांगता बरे भशेन सांगता एक दोन पाटी मागीर फ्राक सो हे भाशेन जायत कितें जालो ह्या दिसांनी मातशें तकली बी आसलो आहा लायक अफेक्ट जाता न्हू जे मनशा तितू बरें केलें आनी देन यू गेट इन रिटर्न सच थिंग इट डजंट गो वेल सो तेका लागून मुगली तकली हांव रोखडें एशें कोन्न अफेक्ट जाता पयलीं तरी जायनासलें आतां हें 2023 आसा मुगे हेल्थ मातशें वयर सकयल जाता तेका लागून एनीवेज ओके हांव ब्लॉग करीत रावतलें ओके जावं ते 5 मिनटांचे पासून आसल्यार करतलें कित्याक स्टार्ट केलां न्हू म्हाका कालो हांव तेका सांगतालें की आय डोंट थिंक सो मोको जातलें बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ द नेगेटीव कमेंट्स न्हू सी इन पर्सन आतां इन कितें जाता युट्यूबाचेर you can't reply you don't know the tone of the comment or how a person is asking you don't know the tone in reality कोटा एश कोले तेश but कोणाकू वायट म्हणल्यार it is not acceptable just because some people say no you're like YouTubers no so like used to this but same thing if happens in face to face then what then you like अच्छा आमकां कोण कितें म्हणलें युट्यूबाचेर कमेंट मारून इन पर्सन आम कमेंट कोन्न ब्लॉक कोत्तोलें ओ विल एड्रेस इट ओके बिकॉज इट इज लायक अ फॅमिली दैट इज शेयरिंग ना बट एट द सेम टाइम that person you meet in reality and someone says something to you be it a YouTuber or be तुम ओग रावतली ना बाबा एश को कित्या म्हण जातली so sometimes I see some people ना एश को ना like on YouTube सांगता ते भाशेन like ते मूळ न्ही आसूं in reality anyone would keep quiet then हांव म्हणटा मागीर हांव तेका म्हणटा यूट्यूब मुजे असो मनशा न्हू कित्या म्हाका एशें कोन्न फेक आनी हें तें लायक ना सम टॉपिक्स हांव चड उलोवपा वचना कित्याक इट इनवॉल्व्स लॉट ऑफ पीपल ओके सो बेश्टी कित्या वेन यू आर एट पीस देन उलोवपाचें विथ टायम आनी कितें स्मार्टली सादें म्हणटलें हांव म्हाका यूट्यूब जावपा ना म्हाका सारको जायना म्हूण कित्याक हेल्थान आय डोंट नो एशें कोन्न हांव नासलें दीस फ्यू डेज हॅव बिकम सो ट्रॉमॅटीक फॉर मी few days no 2-3 weeks even they manage बरे भशेन आतां पासून तकली उसळटा हें जाता आनी लायक वायट कित्या जाता तें हांव नोको I sleep I drink water also like if there is any other reason or this that it could be neck also massager again kota I'm applying I'm stretching I'm doing everything and it looks like it's some nazar or the like dode thorn bunny like so goody no the lagota obviously so and that affects my health and very badly आता म्हणटा कोण कितें ब्लॅक मॅजीक कितें गडबड करता आनी भिरांत दिसता ओके सो इतलें गायस सी यू गायस टुमॉरो बाय बाय मोग आसून आमगे कितले बोर व्हिडिओ आसूं कितले एक दिसा सारकें इट इज डे टू डे लायफ व्हिडियोज नो
एंड आमके जाता कामां आसते या कोणागे भुरगीं आसता तांकां इट इज लायक वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन एंड सीट आम म्हणपा इजी यूट्यूबाचेर यूट्यूब करपा अजाप एशें कोन्न जाता जाणा बट इट इज वेरी डिफिकल्ट वेन यू डू इट सी वेन यू बी इन दॅट पर्सन्स हें तेदो कोट्टा बट फ्रॉम द आउटसायड टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ इज डिफरंट ओके सो या दॅट्स इट गायज आनी उलोयना ओके आनी थँक्यू तुमी तो मोग दिताय म्हूण आमकां आजून पासून एक एक दीस आमगे ब्लॉग येना एक एक दीस येता मागीर एक एक पाट कितें जाता डेली सेम सेम कोताय कितें दाखोवन लोकां बेजार येता काय दिसता पण मागीर इफ इट इज डे टू डे व्लॉग्स एंड इट इज नॉट आवर वी आर नॉट लायक ओनली सोर्स ऑफ इनकम या एशें कोन्न यूट्यूब पळय लायक एक लागोन कोताय सो तेदो कितें जाता यू टू कम अप विथ कंटेंट्स यू टू कम अप लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दॅट इज द ओनली थिंग नो बट वेन यू हॅव समथींग यू हॅव लॉट ऑफ थिंग्स ते मातशें कितें दाखयतलें कितें कोतलें कामां गो हें तें घराको बीन लायक बिजनसू आहा सांबाळपाचें सो एशें कोन्न जाता या बट तुम स्टील आमगे कितलें लायक बोरींग आसूं एक एक पाट इंट्रस्टींग आसता कितें तुम चोयताय म्हूण थँक्यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू गायज मोग आसूं ओके बाय बाय